Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Aksar Diki. Episode kali ini saya akan unboxing isi paket ini. Kita cek dan lihat isinya apa aja. Seperti biasa saya pakai gunting mintul, gunting tumpul, biar agak videonya melamban-lamban gitu guys. Enggak guys, bercanda guys. Isi box ini, isi plastik ini dilapisi dengan lapisan kardus guys, seperti biasa. Di sini sudah terintip, terlihat isinya. Di sini terlihat guys, isinya yaitu paskon guys. Nah, ini isi paketnya guys. Yang belum tahu boleh komen. Ini adalah paskon untuk fiber optik. Untuk cara menggunakannya, lihat video yang sudah saya upload. Di sini terlihat paskonnya, paskon buaya ini guys namanya. Untuk diameternya ini 6 sentian. Oke guys, paskon ini sangat berguna, bagus untuk di lapangan guys. Ini bisa dihitung isinya ada 10. Satu pak ini harganya cukup murah guys, murah bila mana Anda menemukan toko yang murah guys. Oke guys, demikian review unboxing kali ini. Semoga bermanfaat info kali ini. Salam sukses paskon fiber optik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye bye. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Happier tonight. Happier tonight. Can't be waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy.